Madalas na to, kaya makapirot na yung ate. Imbes na pag-birthday ba naman, ito ano. Huwag mo na po pa rin na himamatsahin kung may dagdag dito nga cream. Butay lang na cream pagitan ng plus. Provide yun. Pero mga pero ito kung usala kasi ito ko pala liwat. Kung parang naandak na rin, or na 3 plus, 300 plus. Pero kung na visa, mas visa, bro, mahal mo. Wala sa niya kadapo liwat. Hindi. pero magagamit mo. Kadamo, kayo. Sa mga ito pa, wala na rin. Mamot mo mga Pay nga gabi ayo. Good. Oh. Alas 9:10 ano? Sige la. Madali ay malay ni. So yan na amo to nga mag-break time man kita interpreting Romans kay gin-dali-dali ko na akong assignment namong klase Old Testament prophet. So namon project ngadto is papahimo kami sermon or lesson. So amo na akong ginuna kay may deadline. So which is ini nga sermon ikukuan ko gap naton na iyo. Okay. So break time man kita interpreting Romans damo pero magigap kita Romans din nga passage may kita babasa nga passage verse sa Romans. So yan na adi kita yan na Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. Old Testament. Isaiah Oo. 53 53, verses 5 to 6. 5 to 6. So ini nga chapter Isaiah 53 aminit akon mga top verses Old Testament nga nag-iistoryahin gospel or aniya content is more on gospel. So aman tiya. Sakto lang kay adi mami yung mga topic kay gospel. 5 to 6. Oo. 53. 53, yes. Isaiah 53, 5 to 6. 6. So, ini nga ko na Isaiah naton babasahon yan na is ano to? An author hininiya is si Prophet Isaiah. Oo. And then anak hiya ni Amos. So, ang ngaran ng tatay ni Prophet Isaiah is Amos. Tapos nagserve Isaiah as prophet Judah. So karigsingon hanunahan ang naging King David Israel o salan Israel. Pero matutungod na niya mga anak na tungaan Israel. Ang northern part tinawag na Israel. Ang southern is Judah. Oo. Separate. Oo. So yan na he prophet Isaiah ato yan na upoy Judah. So hiya naging prophet didto. Tapos nagkuan niya during han pag reign nira King Uzziah, Jotham, Ahaz nga ni Hezekiah. So upat nga king for kings an naagian ni prophet Isaiah. So kumbaga tanda mo nga presidente. Hiya upat nga king. Oo. Tapos ini nga book is according han history na surat hiya approximately 740 to 680 before Christ. So amo iton year nga gungan niya. Okay. So ito nga time is may the great political and spiritual uphill. So may problema ang Israel awan Judah hadto nga time spiritually nga na political ito nga Judah man time ni Prophet Isaiah. Yes. So iniya 8th century na iniya. 8th century. So Isaiah amo to niya nagministry hiya ngadto. So ini nga time ni Isaiah is before hiya han Babylon exile.
Kay an Israel ngan Juda na-exile man nira Babylon. Oo. Kaya itong naging sakop, pero ini waray pa ni natabo. So, before ini Babylon exile, ang time ni Prophet Isaiah. Yes. Okay. Naya. So, yan na, ini nga book nga ginkupanan naton kung adi man kita yan Isaiah 53 and preceding chapters or verses karagsugan na preceding is before ini nga chapters kuan gipapakita di ang sovereignty ni Lord. He is a sovereign na tanan nga butang kontrolado niya. So amo tiya, and then through niya sovereignty iya gin-declare han time na Isaiah kung ano matatabo ha future. So pagpapasabot nga God is in control. So everything bisan. So that's why maaram hiya. And then and next ini nga chapter 53, next chapters or verses is nag-istorya din yan ang suffering servant na ini nga suffering servant amin in the Messiah. So more in prophecy in hiya. Okay, ni bahay maaram na ini. So ang Ginoo nag-declare diya may da niya i-appoint nga servant na which is Asheton Messiah. Okay, na ini nga Messiah is or servant magsasuffer hiya para hantawhan Dios. Tapos tungod din nga pag-suffer ni na servant or the Messiah, nagkaada na hin blessing, redemption ang tawon Dios ngan sunod pa ito nga chapters is kukumad na ni God ang mga tao nga gin-save niya through ito nga the suffering servant. So niya makikita naton kung yun. Oo, aset. Oo. Prophecy ya. Okay, so yan na. Amaton background naton kuan studyhon niya ng chapter. Babasahin naton ang passage. Pamatiyon naton ang pulong ng Diyos. Isaiah 53, chapter 53, verses 5 to 6. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. So a man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Oh, nakainom doon pa yung Ma'am Regine. So okay, let's pray. Dear Heavenly Father, you are great, sovereign, and almighty, and gracious. We praise you for your great wisdom and great power that you have provided us redemption, salvation through your Son, Jesus, as our Lord and Savior. And Father, I pray we humble ourselves that you allow us to have understanding in a passage, allow us to have enlightenment. Let the Holy Spirit mag-guide haamon niya na, mag-teach haamon, so that you will be glorified and be honored. And Father, we ask for forgiveness of sin that every day nakakasala kami. We are weak, we are wretched, that we easily fall to sin. But we give praises to you because you have given us a complete redemption, forgiveness of sin, through the suffering of our Lord and Savior Jesus, that in Him we receive forgiveness of sin perfectly. And Father, as we study your word, you'll be lifted up and be glorified. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. Okay ka lang, Ma'am Mia? Don't worry, worry kita romance yan na. You are blessed by the Lord. Dere ka na hingadahan ko han
Ratagad. An first time ko na ratagad, wala na mag-attend. You are blessed talaga. Oh, dirat ato nga topic na ratagad is nakasurat la ta Bible. So amin ni anay nato siya studihon is nasi nga di but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement. Asya na ba tag spelling? Okay, chastisement. Okay, may that ngayon didi. Mo ba? That brought us peace. Sorry. And with his wounds, we are healed. So, ini nga passage, ang subject ini niya, ini nga he. Okay? Tapos, ang state hini nga he, or iya condition is, was pierced. Ito niya state. So, an object, haniya state is, ang purpose ito is, object is, our transgressions. So, yan na, para ma-identify natin ini nga he, kikitaon natin, ang last chapter 52, na nag-start niya verse 13. Okay? So, ito, pag niya, ma-identify natin. So, nasa hindi diha verse 13, han chapter 52, han Isaiah, behold, my servant will act wisely, he shall be high and lifted up, and he shall be exalted. Verse 14, as many were astonished at you, his appearance was so marred, beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. So shall he sprinkle many nations, kings shall shut their mouths because of him. For that which was not been told them, they see, and that which they have not heard, they understand. So, amiton ko niya. So, babasahin mo pa ito kabugusan for the sake of time. Ginistorya ini nga he is the servant of the Lord. Okay? The servant of the Lord. So, yan na. And verse 5 niya. And verse 4, nabutang nga di, nakasurat nga di, last sentence and verse 4. Sige, basa na itong bugos nga verse. Surely, he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. So, an action ni God toward hini nga servant is, he was smitten. Okay? Or attacked by God. So, amin ni an manner han pag-attack ni God han servant. So, he was pierced. So, the reason kaya niya na in pierced, state, because he has been smitten by God. Okay? So, another word han ko, ini nga book, Isaiah is, this is a prophecy. Prophecy in here. May diba ka mo idea kung ano prophecy? Pwede niyo i-GI, search nila. Walang masama Huwag mahiya magtanong kung may... Ano, brother? Sige. Ha? Tinakda kita naton. Prophecy. Nangalimot ka pa ko. Sorry, nangalimot ka ito pagbutag dito. Prediction, yes. Yes. Synonym. Ano nakasulat, Ma'am Regine? Para ka mag-research. Sa ganito, declaration. Yes. Declaration. Yes. So, in here is the prophetic declaration. Okay? By the Lord. By Yahweh. Yes,
kuan gipapahibaro kita biblically, gipapahibaro kita kung anon ihimuon ni Lord in the future. Oh, amo ito, diri nga He Lord is kikitaw niya ang future diri. He is sovereign. Ginpapahibaro niya nga amin at himuon. Amin at matatabo. Kaya amin at himuon. Okay? So, bagay hayo trabaho, engineer. Diba, gipapahibaran mga foreman. Amin project naton. Okay, magtitindog kitahin, upat ka andana. Sa ganyan nga building. Oo. So, amin niya, prophetic declaration niya regarding the servant. So, ini nga servant is, makikita naton, ang matatabuhay niya, state niya was pierced. So, another word on pierce is to wound fatally. So, ini nga servant magkakadayahin grabe nga samad. Tama ba? Okay? Pierce, oo. So, yan na ini nga servant na kinanglan naton mabaruan na ini nga suffering servant ini. He was pierced, crushed, chastisement. Another word on chastisement is punishment. Okay? And then, with his wounds. So, suffering good talaga ya. Yes. So, kinanglan nato mabaruan, point 1 nato din is, ang suffering servant din is the Lord Jesus. Yes. So, kaya remember pierce, tungodhan, transgressions. Another word on transgression is rebellion. Okay? Yan na, he was crushed, tungodhan, iniquity. Okay? Another word in iniquity is perversity, depravity, or sin. Okay? So, nagsuffer ini nga servant, tungodhan, sala. Okay? So, yan na, iniyagin po point out ini din amin matatabo kan Lord Jesus. Si Lord Jesus ito ya. Okay? Lord Jesus. Kailangan natin mabaruan na ang gintoto ko didi nga servant, the suffering servant, is the Lord Jesus. So, babasahan natin Mark chapter 10, o diri nga sermon type nga nini. Dapat, wari nga yung suga nini. Sorry, nangalimot ako. Sorry. So, nga di kita Mark chapter 10, verse 45. Chapter 10, verse 45. Okay. Ano ni 11 pa ba? 45. Nasa ring ang Ginoo pula. Nasa ng Lord Jesus, for even the Son of Man, Jesus ito, the Son of Man, came not to be served, but to serve. How he served? To give his life as a ransom for many. So, hiya talaga ini nga suffering servant. Kay ini nga servant, he was suffered tungod dihan. Kita daw anon niya kuan? Reason ng pag-suffered. Iba nga. Awa di nga sorry. R. Diri tungod diya R. Kami tong tawan Diyos. For our. Diba? Us. Okay? We. So, tungod dito, hantawahan Diyos. So, same gyapon niya kanidi ni Lord Jesus nga, ginhatag niya ang life niya as ransom for many. Okay? So, hiya talaga ni nga suffering servant. Another passage nga nagpapamatuod nga hiya ni nga suffering servant, Romans chapter 4, verse 25. O sa iba, maagi kita Romans. Mahapit kita Romans 4 verse 25. Medyo ko ada di wari-wari Bible. Wari pang ikadara. Sige, ano nakabutang pakibasa, brother? Romans chapter 4 verse 25.
Mm. who was delivered up for our trespasses and raised for our Sige, sorry brother. Paktikang ha, verse 24 to 25. but for ours also it will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. So, di ba? Ito nga who is the Lord Jesus. Okay? So, nasi nga di, Lord Jesus was delivered up for our trespasses. So, hiya talaga ni nga suffering servant. Okay? Nagets niyo. So, hopefully, nagets niyo. Okay. So, hiya ni nga the suffering servant. So, Lord Jesus, the reason why he's being delivered up, iginhatag, pag-deliver yes, nag-suffer ya, tungod mga sala. Okay? Naton. And then, last verse, klaro gud na hiya niya. First Peter chapter 2, verse 24. First Peter chapter 2, verse 24. Ada ka na, Ma'am Lisel? New Testament niya. 2, verse 24. Peter 1. First Peter First, Chapter 2, verse 24. chapter 2 verse 24. Sige. Sige, pagbasa po. Basa. Basa kita. 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. So ito nga word nga surat ni sentence nga surat ni Peter na by his wound we are you have been healed. Tikang niya Isaiah. With his wounds we are healed. So yan na iyaging kuan din is ano to verse 24 ano? He himself bore our sin in his body. anto? He himself bore our sins in his body on a tree. So he Jesus or on the cross. So he Jesus ito ya. So masisiring nato na ang suffering servant didi, kinanglan naton mabaruan ang suffering servant didi is the Lord Jesus. Okay? So yan na makikita naton anon mga reason kaya ano hiyaan suffering servant or kaya ano he Jesus ini kay he Jesus ang makakatuman ba makaka-fulfill. Okay? So hiyaan suffering servant because Jesus was fatally wounded and pierced. Okay? So Christ Jesus was fatally wounded and pierced. So basahan natin John chapter 19 verse 33 to 34. 19 verse 33 to 34. Okay. Basa. Basa. Sige, Ma'am Lisel. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Diba? So he was being pierced. So hiya talaga, so kaya no na Jesus Christ talaga inian suffering servant, kaya natabukan Jesus han ginraray sa nga cross. Diba? Actually before ya ginraray sa nga cross, may danahiya grabe nga mga samad. Diba? Lashes pala. Diba? Tapos nasi nga di nga ini nga suffering servant was pierced. Ngayon din ito, natuman ito kan Jesus. Amin nga John chapter 19, ang gimbasa ni Ma'am Lisel, verse 34. Okay, na siya nga to, but one of the soldiers
pierced his side with a spear. Oh, so pierced talaga. So, na-fulfill iniya, Old Testament ini. Remember, nasurat iniya, 700 to 600 before Christ years, di ba? So, amazing na amin ni matatabukan Jesus. Amin niya. So, na-fulfill. Nakaplano na ba ng Ginoo na Bagayan, anto? Ano yung payo ka na pag-unaw na pagkuha ng words sa. So, ang panahon ni Isaiah, nagpahibaro na ang Diyos. Kung ano tiya himuon. So, magkakadayan servant. Na ini nga servant, mapipierce. Tapos, natuman ito, kan Jesus. So, hiya talaga iniyan, Jesus talaga, ang ginaistorya din nga suffering servant is ang tinutukoy din ni Jesus. Kaya natuman hiya, han panahon ni Jesus ang aday ha cross. Yes. Okay? So, ito masisiring natin nga, he was the one, Christ Jesus was fatally wounded and pierced. Ikaduha, kaya hiya ang suffering servant. Christ Jesus received punishment for our sake to have righteousness and peace with God. So, labot lang ang patunay nga hiya ini ang suffering servant, okay, na pierce siya, si Jesus naka-receive yung punishment for our sake to have righteousness and peace with God. So, babasahan natin Romans chapter 5 verse 1. So, hopefully, diri ka mo naninibago hindi nga sermon type. Nasa nga di, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. So, why we have peace with God? Through our Lord Jesus. So, because of Jesus, we have peace with God. So, didi ang suffering servant, nasa rin nga di, anaadaha niya state, okay, chastisement. Okay? Ngayon, ang result han chastisement is brought us peace. Then, nasa rin nga Romans, through Jesus Christ, we have peace with God. Nayagat siya. Okay, so, another proof nga ang suffering servant hindi, si Jesus. Okay? So, ito another proof. Verse 8 to 9, nasin pa nga di, but God shows His love for us in that while we're still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by His blood, so much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So, that's why may kita peace with God because of His blood, death, naging matadong kita. So, tungod nga matadong na kita or justified, waray nahaatonan the wrath of God. Okay? Tungod kan Jesus. Now, which is to an fruit han suffering han servant din ni Isaiah 53 verses 5 to 6. Nga nasi nga di nga itada di daha as an servant han Isaiah is chastisement, another word is punishment, nakahatag-haton hin peace. Okay? Yun lang. Okay? Another last verse, 1 Peter chapter 3 verse 18. Okay lang ba so ganito nga sermon type or teaching?
Oo naman, yan, yung mga nasasummarize mo niya. Oh, di rin na naihimay-himay ano. First Peter 2, Chapter 3 verse 18. 18. Nasummarize naman niya. Summarize na yan. First Peter nga yan. Sige, Ma'am Lisel, pakibasa po. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He Yes. was put to death in the body, but made alive in the spirit. Yes. So, makikita natin na ito yung kuan naton reason. Kasi didi Isaiah 53 verses 5 to 6, the servant suffer, di ba? So, nag-suffer ya through the means of pierce, crush, he received punishment para magkaadan peace, and by his wound, ini nga chastisement is naghatag ya pa iyahin wound. Na which is ginbasa natin kanina nga 1 Peter chapter 2 verse 24 na bore his sin on the tree, and by his wounds we are healed. So Jesus talaga inihiya, the suffering servant. So in Christ Jesus we receive last verse nakalimutan pagbutang ini chapter 2 amo lagi 1 Peter chapter 2 verse 24. Peter 2. Oh, ba itong kanina? Ano ya? First Peter 2:24. Amo na sir. Amo na coach kanina. Oh, nasi nga di, he himself bore our sins in his body. Iyagindara. On the tree, on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds, you have been healed. So yan na, ang healing nga di, is not, contextually, is not the physical healing, but the spiritual healing. From sin to righteousness. So the reason kaya ginkarawat ni Jesus Christ ang punishment kay para hanaton spiritual being. Na kasi naton spiritual being is from sin to righteousness. So Christ suffered, died para magkinabuhi kita matadong. Nagigits ako niyo. Hopefully nagigits niyo. Okay? May da ka mo pa kana. Wari ano? Maramdaman ko talaga dang. Klaro ay mo, ma'am, Mamiya? Klaro na la. First time niyo mo mag-attend Bible study? Ha? First time. Kasi mo kasi sermon, kung talaga bagan may da PowerPoint, show mo ang mga verse. So, ang teaching, whiteboard good talaga. Okay? So, amo to, aton ko din big idea niya. Oh, kinahanglan naton mabaruan na ang suffering servant na giniistorya dito Isaiah 53 is the Lord Jesus. And then tagaan pakitan proof kay ano hiya. Kay tungod man number 1 is Jesus fatally wounded and pierced. Nabasa nato na diyan. Number 2, Christ Jesus received punishment for our sake. Diba? To have right para magkadagitan righteousness and peace with God, which is amitong tutduhan scripture. Diba? Nga kaya niya namatay sa cross para kita magkadang peace with God. Diba? So that will be righteous before God. Okay? So, amo itutuan naton. And then, nakadaha verse ko, Isaiah 53, nasi nga di, all will like sheep have gone astray. Okay? So, tanan ko no kita, ang humanity, ang condition ng humanity, kinanglan naton mabaruan, na ang reason kaya Jesus Christ nag-suffering, tungod naton sala. Okay? Kaya nakasaring dito Isaiah 53, all will like sheep have gone astray. We have turned, umarayo kita, para, di ba? Everyone to his own way. Tungod nga nakasala kita,
Naharayo kita Dios. So tungod dito nga sala, nagsuffer logo di Jesus. Suffer din para Makabalik kita. Tama di ba? maluwas kita sa sala. Oo. So yan na. And then nasi nga di, and the Lord was laid on him the iniquities of us all. So an sala, okay, han tawohan Dios iginbutang dida servant. Jesus Christ gapit ya. Yes. So according ka ito nga supporting verse didagya pa 2 Corinthians chapter 2 verse chapter 2 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kaya baraka next week interpreting Romans na kita teaching na. Okay. Dira ko na sana ini nga sermon. Himay kasi ito. Himay. Oo. Summarize mo niya. Summarize na niya. Sige, Ma'am Lisel, pakibasa. 2 Corinthians Chapter 5 verse 21. verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Okay. So yan na, nasingyarihan passage, for our sake he made him to be sin, who knew no sin. Ngaron wari sala kay Jesus. So ang reason, and purpose, so that in him we might become the righteousness of God. So ama to nga, hiya gintrato yahan Dios as makasasala. Bisan diri makasasala ay Jesus. Kay wari yan nahimo nga sala, waray sala iya. Perfect talaga iya. Amo to nagpapatunay nga 100% God hiya and 100% man ano yan nature. Okay? So yan na gintrato yahan Dios hiya Jesus Christ ang nag-receive han penalty han naton mga sala. Hiya ang ginparusahan han Dios. Okay, ginobos han Dios ang wrath niya towards han sin para waray na masalin di diha hamato o kan Jesus. Amiton tawohan Dios. Okay? So tanan nga punishment na nimo sala ginkarawat na ni Jesus. So that's why diri ka na ipapunish ni God di that judgment day. Next month. That's why may ka salvation. Kay tungod Jesus Christ ang nagkarawat han penalty hanimo sala. Kung Dili kita, ka mapapalit once we kung believe. kita, Believe in Jesus. Pero kung wala ka believe, You will face peaceful ka pa. penalty hanimo sin. Na which is amiton punishment. Okay? So amiton purpose kay ano nga na kumaniha kalibutan ni Jesus Christ kay tungod nga makasala kita. Nga ini nga sala aniya penalty is the wrath of God. And perfectly ito ya aman na magdadaray mo hell. Okay? Pero ama to na gusto ni God matalwasan niya mga tao. So that's why nagpadarayan suffering servant which is asya kay Lord Jesus. Na kay Lord Jesus ang reason kaya na yan namatay ha cross kay hiya nag-receive han penalty han naton sala or punishment han naton sala. Okay? Na pinaagihan naton pagtuo ha iya, di ba? Magkakadakitahin kapag sa iluan ng sala, ngan diri na kita igpapunish ni God. Kay tungod na ginparusahan na naton sala dida ng lawas ni Jesus. Okay? So ama to namatay ya cross, iginlubong hiya, ka 3 days na banhaw hiya ni Jesus Christ. Hanadlawan niya pagkabanhaw, may mga tawo nga kumita. So, ama ito, Her Apostle Peter, John, Paul, nagwi-witness siya nga nabuhi itaton Ginoo. Na yan, nanalingkod yan na Jesus Christ, santuwa naton, Diyos Amay. Ngayon mabalik kaya nga di. Okay? So, ama ito, kuhan niya, natabo. Ang reason, aniya pagkanhi, kamatayan ng resurrection, para han katalwasan, han tawo, han Diyos. Pero ini nga katalwasan is pinaagi nihin pagtuo ha iya. Okay? Ginhimo ya nga as sinner
Bisa Maria sala imbis na kitan angay sirutan tama parusahan punish kay Jesus ang nag-atubang ito. So amo ito kwan niya. Okay? Dahil magkita malakukan, kung kita kay for the witness of sins, Oh. kay kita, tao man kita, mapatay ng kita, wala, gusto din. Or diretso good. Matungod kay, walang yaman din, mga gala, kaya, Servant, suffering servant. So ini nga dito Isaiah 53 amin yan kuan it's all about Jesus. Time ni Isaiah ginpapahibaro si Isaiah nga ano't matatabo kan Jesus. Okay, yan na maram na kita kay nakakapot na kita Old Testament and the New Testament. Ang panahon ni Isaiah ni Prophet Isaiah wari pa to New Testament. Diba? Nabuhi kasi 700 to 600 years before Christ. Diba? So, natuman nito for how many years? No? So, halaba talaga't pasensyahan Diyos. Old Testament, gani ko kaniya kung ang mga tao makaabot ko pag-report ng servant, ada na kayo kung i-believe niyo with Yes. insistent din. Yes. Basta amin ang purpose ni nga servant, nag-suffer nag-declare na ang Diyos di Old Testament nga may daniya servant na magsasuffer para naton peace and healing. Healing spiritually, healing our relationship toward God. Kaya naton relationship tikad to Dios is naguba tungod han sala. Yes. Yes, oo. Adam is na-represent bugos nga humanity. Bisan hinot na kadto, bisan ni ako taadto, bisan ni Ma'am Regine, Brother Ariel taadto, makaon gyap yan bungahan triyo. Oo. Nakasurot na kasi ito. Oo. Yes, oo. May tatabo. So, amo ito taton koan na kuan naton na istoryahan lang naton na declaration, prophetic declaration about the wari nga niya title ngayon, nangalimutan pa ang title. Sorry. Amo pinaka-importante wari nga title. So, kulang pa nga tag project. So, tiya. Okay? So, may ka mo questions? Oo. Sorry diri ko kay arat sermon kuan nga topic kay question or kuan may ka mo comment or reflection clarification. Ikaw Ma'am Mia, kumusta nimo first nga pag-attend Bible study? So, amo ito yung kuan natin, actually, salvation. Oh. Yan, to reflection. May daba ka mo nabaruan ito? Ma-illustrate niya as Jesus Christ as a bridge. Kaya magaling Old Testimony, ang ating relationship with God is kapag ni Lord, ating na dito, kasi ang tawad yung paubusan mga sinners. Tapos, umaga kita, kita makaka-direct na kan God, tapos, kahit tumag na huli God, tapos, kita sinners na. Yes. May barrier mo kita. Yes. God, sin, tugod nga, Lord, kita mga tao. kung God, ay isang paano, tumapamanan iya love, tapos, yung kung nga, ma-save ba ng mga tao. Yung padala niya ni Lord as a bridge. Naging tulad ni Jesus Christ nga to. Para anak ng relationship nga to kan Lord, mabalik. Yes. Tapos, ito. Tapos, ito na. I am the way, the truth, and the life. Yan dalan. Dalan. Ito ang karya ng Ginoo. Itatong gyap itakong gyap yung passes gyap is manotice gyap niyo an sovereignty ni God.
Kay he declare it in the Old Testament time and then natabo talaga iya. So makikita natin na once God, kung ano man ang planohan Diyos, wari makakapugong. Bisan pa niya ipahibaro. Diri makakapugong, wari makakapugong. Okay. Kumbaga, atong plano, dahil nakukuspon. Pero Oo, na gawin kung waray ito may makakapugong. waray na. Kung namin ito, ang good. Oo. So another title gyud kan Jesus is the suffering servant. Kaya amo ito nga hopefully hato niya na study na kunya nga gabi is ano yung best one of the top verses sa Old Testament about the gospel is Isaiah 53. Amo ito pinaka amon nga class is top 1 na Old Testament verse. Damon mga verses sa Old Testament nga may content about the gospel. Pero ang pinaka top 1 ko talaga ito, the Isaiah 53. So, kung may Kasi hapon na dito nga sa Pacific, hope iya parang yes, hope. Yes. Wari do kasi sinners hindi kita. Yes. Kumbaga wari kita hell, kumbaga hell na dapat diretso. Yes. So dito nga verse, give ko ni Lord na there's a hope. Yes. Papadalhain. Yes. Ang servant nga Yes. Jesus Christ. Yes, tama liwat ito yung ni Ma'am Regine kay han time ni Isaiah, nagkadayan hope. We made a servant na ikukuhan. Diba? Diba na ako na ito, pag nagkakasala ni Rod, nag-aalay niya, nag-aalay niya, Oo. like, ito na nila relationship na nagduba ng good. Di ba? Yes. Papadugo. Kay Lord, Oo, kay Lord, animal is, suffering. Naging healing and reconciliation of the relationship Amen. between God and the human. Man. Kaya kung ito kayo, di ba, kung ang nakakapon sa laging dugo, ang magkakalir ng dugo. Yes, so animal sacrifice. Sacrifices niya. Ay- Kaya abang niya, pinakawin niya. Oh, kumbaga amo itong shadow kung ano ihimo ni Jesus. Parang susubo niya, di ba? Oh, amo itong shadow kung ano ihimo ni Jesus. Ngayon nga Isaiah, kung han time ni Isaiah, ini nga 53, Isaiah 53, kung nasalida is trailer. Di ba? Kumbaga may mga salida ng mga trailer, di naman kabugusan, ano ba to? Tapos pag, o sa nga illustration ini nga chapter nga atong gin-study nga Isaiah 53 verses 5 to 6. Trailer hiya han suffering ni Christ kang crucifixion. Or clips sa mga pangyayari. Yes, so Hoy, kami lang din nag Ma'am, nabasa ko talaga na Isaiah 53 is hope para na Amen. Ano na kita may gap na kita Ginoo pero namili yung pagi na babalik kita iya. Yes. Tungod amo talaga kita kadto ka inugugman niya. Yes. Uba akong bawaga ito. Sino rin ang bako? Ako amo lang pinintregat pero yung niya Yes. mismo na Jesus Christ yung sacrifice niya na para maluwas lang. Yes. Bako. Yes. Ang malaki na. Kumbaga pang ba. Yes. Pero ito hinigog mo bro. Kaya importante ka talaga yun. Yes. Maybe sorry lang kumbaga ko niya napagkuan ng sermon is diri go di onoran gud nga kwan ba makasugit impact kay ako pag nagkukuan ako ng sermon usually ara ko talaga ko may da kwan ito nga flip na flash nga verse mas nakaka-focus sa kito kay na kanang teaching ba pero kunwari nga nibasa-basa nga di true nga nagdadali ako kay kamugihap di ba sa iba ata bago pa lang nga believer ano ba ba ito ang focus wala na nga ton kuan so pinangmakli na lang talaga sa nakakadugay ba niya to nga direct nakaka-pundo pagkaditiya pero kung maiyan na mga believers madali lang ito paspasay na la kumbaga Ako naman na ba na Oo. na-refresh naman lang. yes ano ay dare magita magsisermon per me pero kung gusto niyo yung sermon malaksin daw lang yung sermon ano Ito kasi mabait na sige bukan kami po na By bukan series Oo. Sa udla ka verse. libre po kami diba explanation mga supporting Oo. leaders Ano talaga na iintindihan mo ang
Kumbaga lessons plan, detailed. Detailed. Actually, Ano, brief. Maintindihan mo. summarize naman lang. Okay. Kada amoy ka ng Domingo. Pag naandit kami mga service, Oo, simba, may series ako. amoy tiya. Oh, Sugad lang ito. Oh, sugad. naman lang ito. Sermon na. Oh, Kasi ito parang ang iba, dire na nag-grow. That's why. Babalhin-balhin man. Oh, Ang mga pwede series na tulad niya. interpreting. Nakukan mo, nasusubay-subay ba? Yes. Wala ng start, So, din ng sermon. story. Step by step man niya. Naintindihan mo. Yan ang ibang impact. Ano kay pagka chapter, asay at Oo. Kutsahan, pati Overall review na. Oh. Pagkukuhan. Pero mapailat ka mamiya kay good news sa suffering servant. Actually, ang gusto ko i-emphasize ang share ni Brother Ariel na reflection is ang love ba ni Lord. Na imagine na ini nga suffering servant nakakarawat yan fatal wounds through piercing, diba? And hot time ni Jesus and tinatawag, di mo nakita ng Passion of the Christ, diri la piercing, kaya diri tungod pag pierce yan naka-receive yan sa mud, but from lashes 40 minus 1, so 39. Oo. Oo. Kaya Oh. kung ano na mo kung ako ito, patay na ako ito. So, ginawan. yes, di ba according ha natong passage nga again ko by his wounds we are healed. So damugod na niya sa mad para la kita maupay anaton spiritual. So amo iton price kaya ano kita nagkadan peace with God. Kaya ano kita naging matado nga tubangan ng Dios. Kay tungod ginkarawat ni Jesus Christ, ginhatag niya life para magkadala kitang peace with God. So in short, pinalit kita with special, oo, gintubos kita, o ransom, di ba na siya Jesus? Oo. I-appreciate natin ang love ni God haaton. Diri mo kasi makukuha ang halarom nga pagigugmahan Dios, diri mo masusukol kung anong kalarom, kung anong kadako, kung diri ka makakaintindihan suffering ni Christ ng crucifixion. Di ba? Sa lahat ng trivia, bangaw lang mo tunay pero pinatay na niya Life. itong na anak para maluwas ka pa Yes. ako ang judgment ka abutan Wrath of God, yes. So, ano tayo bro? Mugan kung ba talaga to? Grasya ba talaga? so amo ito nga kinahanglan nato mabaruan na ang suffering servant is our Lord Jesus because gin-fulfill dito ni Jesus nga ang kasuratan nagpapahibara haton na si Jesus Christ talaga to. That's why nagpakli kita. Yan pinaging kinabuhi, kamatayon, yan pagkabanhaw ni Jesus, nalukat kita. Now na nalukat na kita as God's people, magkinabuhi kita for His honor and glory. Kay diri basta-basta ang ginbayad ang Dios para lang kita mapasaylo ngan maging matadong nga iya. So an motivation naton kaya ano kita magkikinabuhi din hababawon to na para paghatagin himaya ha Dios ngan pagdayaw ha Dios kay tungod nga namatay Jesus para haaton. Okay? Sorry ha, iyo pala time reflection. Ano? Reflection iyo. Mabilis ba yung pangyayari? Tapos na yung Ma'am Regine, ikaw, brother, may daga pa additional, Ma'am Regine. Yes, love. Among reflection. Mastering na Taylor, dito na yung, gala na yun. Book of life. 10 points pa. Yung may 10 points pa. Kung ba yan, miling ko din pawagi ko na. Yes. Duro ba siya kung
kumbati kung hapon. Namilig mo din pa din. Kita mga friend pa yun. Yes. Kung talaga hapon. Amen. Ang daming important. Kung hapon lang. Di ka sasakit mo sila anak. Bahala Yes. ka nga na. Kung hapon na yan. Yes, oh. Sa nakakang anak, sasakit isa kong pangpangpuan. Bahala. May dito ginistorya ako ng Engineer Dino. O sa ito nga illustration, God the Father gave His Son for sinners. May dako na to ha London, usa nga bridge nga. Pag maagi, mga sarakyan, nalusa ito nga bridge. Oo. Tapos kung may maagilat ko, okay, sa pa man ito, dagat, may maagang yung barko, gitsusugad. So yan, may ito lalaki, may ito trabaho. Yan aniya anak, ginupod niya, 5 years old nga lalaki. So to, gindaran niya, kaya wala nagbabantay. Tapos, haniya gimbibiling na iya na anak, kaya wala na ako na anak. Kumita yan nga may da cruise ship na agi di dagat. Sa di da cruise ship, di da tanan, nagpa-party, ang mga tao, nag-i-enjoy, nag-i-irignom, enjoy tanan ko talaga, party ko talaga era. So, to nga, nalilisan niya, natakanak. So, yan na, pagkita niya, naingatunan igbaw. Han niya anak didi. Oo. Oo, nakadinan, di ba kahit dudua man ito, natabok ang bata. So yan na, kung sugar niya, mahuhulog ang bata. Mamamatay niya, kaya agiyan niyang cruise ship. So yan, ang ginhimo itong lalaki, kinkita niya, damon mga pasaheros, iya na lang ito ginpiyungan, iya ginabriyan ng tulay. So, namatay ang bata. Sakripisyo. So, ato na mga ato cruise ship, waray rasabot nga, ginsakripisyo na ni ang tatayan ni anak, para di rin mabangga ni cruise ship. Mamamatay man hera. Ma-aksidente man. Same gyap ito kan Lord, naton God the Father. Ginhatag niya anak hat makasasala. Na iba nga tao diri maaram. Waray pakialam, di ba? Pero to nga na grabe yan na experience ni Jesus para lang kita mahil. Kung ba ko natan kumita na niya anak sa sakripisyo para ano ba na to, waray yan. Waray sa rabutan, no. Yes. Kaya mo kita, sila na yun. Hindi siya po. Pero nangyayagin, agiyan ng Ayun. sakripisyo mula pang na. Tara, astro kita. Sige. Sa Bible kita, so magdala. Kailangan, basic up. Magdala kay... Sige, ma'am Kuan, ma'am Lizelle, may ka mo share. Ma'am Ami. Kuan. Asya na. Ginubos na ni Regine. Okay, ate. Damo ka pa niyo na ba to? Okay, Kuan? Atong discussion. Ikaw, Ma'am Mia. Reflection nga, Ma'am Mia. May naka? Oo. Ito, Ma'am Mia. Ito, Ma'am Mia, Bible. Gintagaan kitang katalwasan ng Diyos. Di ka nga sala. Kita naman kita makasasala. Di ba? Na-admitar ka man, Ma'am Mia, na makasasala ka. So, karigsig yun, Ma'am Mia, tikat to ka impyerno. Okay to, to niya ka ng Bible. Di ba, nasin ka ba? For the wages of sin is death. Tikat to ka impyerno. Pero, may daginhataghan Diyos nga katalwasan ni the Bible. Pinaging pagtuo kan Jesus. So, kung karauton ni mo, Ma'am Mia, kung karauton mo Jesus, as your personal Lord and Savior, nasa nga Bible, makakada kan kaluwasan. Tikang mo, penalty mo sala. So, ano natin gin-study kanina mo to kay Jesus ang gin-punish, ito ya. So, hopefully niyan, kung bagayan na naawod ka, bisan gyap ka daw sa aton, pag uli niyo niyan. Iba-iba mga tanggalan yan. Oo. Sharing. Baga ako, nakapis mo na po ang Bible Baptist Church. Bible Baptist.
Ako na Pero ako. nagtubok ito tanan, not as a Roman Catholic. Pero ako Mm. na akong gagawin pa. Ang kapag ko mga ulitaw, ako na akong Katoliko. Hindi na ako mga ulitaw na nag-Iglesia ni Cristo ako. Bautis mo na po, Almeria, November 10 na ito, 2005. Ang Mm. na as kung pwede naman ako na nakaswilangan ka amon, pura na ko nilang authorized later ang Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon na church na ko na welcome ko. Pero wala ito ko anak. So nakulo, authorized later na. Ini, ari authorized. Pero kung makasimba kay work out rin sa nila. Dito ko na, bahay nagpuro kumari ka lang ba, ang pinirap na naka-authorized Oh, may- later na. Ikaw ari na. Amanera sistema. Oo. Ang talaga ito. Kasi once na time talaga, siguro na hindi ka na makasulod. Hindi na hirap sa ito. Pastor ito ang Ministro ano? may sinil yung pastor na amin ni pastor na ang talaga ito. Oo, ang kanyo mo kung pinaka-kundi mo na. Nagimayaran ko. Correct ito pa na. Nakuha na. Mapay nga, kuhan ka pa, na-save ka pa ni Lord. God's plan. Amen, amen. Kaya bisan ka pa mga yun. If kung ship ka talaga niya, you will be saved. Mura na agad. Nung sa palit na. Tungod. Dahil naman ako naka-skill lang ito hamon, pumali ako tatuban kay para gusto ko makatapos sa next school la. Nakana akong lolo, paman to paman talaga yan, paman talaga Bible. Ito ka Magallanes, nasimba kami, may kuhan mo ba, pabang active talaga iya. Dito na ako purupod lang, purupod sa dahil nasusudlan na ba, nauna ba? Upaya. Explanation. Basta nakasabot ng mga kung Ginoo kasi Amen. nagbabay mga Saturday na kumaria biyahe kumakan mga iya mga apo na babay po sa school. Yung istorya lang nakita ni Ma'am Kuan, ni Ma'am Lizel. Dere, is na. Sa mga tubulan ni mga kuwan na nilipisan ako iya na Amen. So, amin niya Ma'am Mia, diri kita din ni Kuan, wala kita gin ko nga religion. Adi kita to study, Bible study. Okay, Bible study kita din eh. Kumbaga, ano ba't nakasulat ang Bible? So, depende na lang conviction na imong Ginoo kung susundan nimo kung ano nakasulat ang Bible or diri, tayo mo. Mataya. Kumbaga nag-eskwela kita kuan libro nato ni nag-eskwela kita spiritual ang tungay. Oh, amin natatong source kuan standard. Oo. Nato kuan. Standard din eh. Itaton pag kinabuhi, itaton pagtuo, amin nagahatagin standard. Amin niya. Measurement. So, wala naman yung isi-share nga reflection Ma'am Ami, Ma'am Lizel, closing prayer na kita kay Then, wala problema Ma'am. Oo. Hain ka na uli Ma'am. Duduray ka pa Santa Fe? Pwede kaya. Sige. Mga po. Dere, wala ko na pa man. 130. Ay, 130. Sige, let's closing prayer. Dear Heavenly Father, we give you thanks and we praise you for the suffering servant that you have given to us. That is your Son and our Lord Jesus. And thank you that in Him we have peace with you. We will not face punishment and wrath because Christ, our Lord and Savior, received all the punishment of our sins because we have faith in Him. And Father, we humble ourselves asking you that give us more understanding regarding ito and enlightenment. Let the Holy Spirit open our heart and mind
and put it on clarity. And Father, as we go, we ask for your guidance, protection, and driver tagaan mo hin alerto nga pag-drive, and knowledge and wisdom pag-drive and protection gyapon ha amon makakaupo da kalsada ng mga driver sarakyan. And I pray, Father, na i-bless mo hira Ma'am Lizelle, Ma'am Mia, Regine, Sir Ariel, and Ma'am Ami, na haira work, pati gyapon hira Brother Elmer, anwari dinhi, na tagaan mo hira hinkusog, haira workplace nera, tagaan mo hira knowledge, and tagaan mo hin peace, haira mind and heart. Kung may daman ginatubang challenges, haka daw sa buligan mo kami, ikaw maghatagan solusyon, nan kusog, kung ano namon pag solusyon nito nga challenge namon ginagyan yana. And Father, we pray gyapon ang mga waray gyap dinhi, ang mga naga-absent. Pray that ikaw po ang mag-touch sa era na tagaan nirahin time, manera spiritual life. Spiritual life is eternity, na remind them and us na temporary la kami din hababawan tuna, na we are not here for bread alone but for every word that comes out from your mouth through Bible. And Father, we ask gyapon na i-bless mo hi Engineer Dino, tagaan mo yan mao pay nga lawas pati niya pamilya, iparayo gyud pera sakit, tagaan mo hi Engineer Dino in wisdom and knowledge and passion to serve you, ano yung pagiging active in your kingdom, for in your expansion for in your kingdom, and for giving you glory and honor nga ginhatag mo ayan na negosyo, na ikaw maghatag ayahin wisdom kung ano niya pagpadalagan niya negosyo. And I pray nga buligan mo yan mga ginagian na problema regarding ka pa niya negosyo or ano pa man na aspeto haya life, na ikaw maghatag and success sa iya. Salamat nga ikaw ang nagtatouch kan Engineer Dino Heart nga magpagamit ha imo, you touch him, na i-allow niya nga nagtugot niya nga mag-aram kami din opisina din ha Kandahog. And we pray na damo pan mga empleyado ang kalipayan na makabatihan imo pulong. And thank you, Father, for everything. Salamat han salvation or kataluwasan na imo ginhatag-amon didakan Jesus. Ginapo naman ni hangaran ni Jesus. Amen. So yan na, may dako na kukuha na kikita nga solusyon. Ano? Uy,